अबिभर्त्यासु तत्त्वत्रं निर्गतोऽहं तदक्षणादप्रवित्सुरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुनः अर्धसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखम् समानाय च वैदेहीं राघवेन महात्मना सुखी भव महाबाहो प्रीतास्मा तव वानर ततोऽहं साधु सात्विती सर्वभूतैः प्रशंसिती ततो अन्तरिक्षं विपुलं ब्लुतोऽहं गरुडो यथा छाया मे निगृहीता च न च पश्यामि किञ्चन सोऽहं विगतवेगस्तु दिशो विलोकयन् न किञ्चित् तत्र पश्यामि येन मे बहुधा गति ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना किं नाम गगने मम ईदृशो विघ्न उत्पन्नो रूपं यत्र न दृश्यते अधो भागेन मे दृष्टि शोषतापादिता मया ततो अत्राक्षमहं भीमां राक्षसीं सलिलो शयाम् प्रहस्य च महानाद मुक्तोऽहं भीमया दयावस्थितमसम्प्रान्तमिदं वाक्यमशोभनं क्वासि गन्धा महाकाय क्षुधिताय ममेप्सित भक्षप्रणीय मे देहं शिरमाहारवर्जितं बाणमित्येव तां वाणीं प्रत्यगृह्णामहं गतः आस्य प्रमाणादधिकं तस्या कायमरूययम्